बईचनी देखुन कौ चिलिका चिलिका पर्यटन जी पक्षी सब ना केते सारा एठी एमाउंट एत सारा दे कुआडू आउचन एगुड़ा कौन भी खाऊचन मुझे बुझीपार किसी नहीं धन कौ बरफ पड़ी धला धला जमी से भाया सब पड़ी बस खाऊचन तुम कौन कर गुड मॉर्निंग कह दियो हाथ हल्ले समझ कह दियो से ठिया हुआ हाय हेलो कह दियो टे बैया अना टे तुम केत उठिल एबे उठिल अनौना टे माइक बाजुची संतोषी माँ मंदिर रे बुझल ना केते सुंदर खरा है वर्षा होइथिला बिलर एते सारा पानी आउ सब चढ़ई माने आसी कौन खाऊचंती संतोषी मंदिर रे माइक बाजुची सकाल सकाल मो फुचुल गंडे उठी पड़ी आउ कौन करना केड़े सुंदर देखा जाउची गछ गुच्छ एगुड़ा सब एमती देखा तला पड़ जाइए आउ किछि दिन गले सब ग्रीन 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 हो ग्रीन ग्रीन ये भाई तुम बस बथा है भाई नाई दौच ना सकाल कौटी बही सकाल सकाल किसी कम करदा गछ बुछ सब साइज करदा वर्षा है धन आ रिकी अभी तो आज पलैब चल सकाल सकाल केते सारा काम अच्छी कौन कौन चल देखा हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे भी आपको स्वागत कर विलेज लाइफ मो चैनल कहीं भी नुआ देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ चलतु आज गोटे न्यू ब्लॉग आज ब्लॉग रे कौन अच्छी निहाती देखा नहीं तो न सकाल सकाल माँ पुटे उठिकी पलि आस छात उपर बसापी केते सारा एपटे मंदिर रे माइक बाजी आज ब्लॉग रे कौन अच्छी चलतु निहाती देखु जानीपारे करी दीदी आज ब्लॉग रे पलैबे ने घर को आज पलैने किए धन रिकी दीदी पलैबे चलतु सकाल सकाल केते सुंदर खरा आसीगलानी केते देखु बढ़िया लगुच माइक बाजी आपण मैंने इग्नोर करिए मो पुटी ठंडा धरी गुगुलीटा देखु ना कहू जानी चिलिकार सब आसती बहुत सारा चढ़ई से सब के सारा चढ़ई चा बासुची धन ने चल जा ब्रश करिया कौन पुओ खाइब चूड़ागुंडी आ क्षीर आ कौन ने चल आज दिन टे आरंभ करवा छतु केते सारा है तोड़ा छतु तरकारी करवा यही सब कथा मर्णिंग रे देखु केड़े केड़े छतु है देखु ना तोलिक नहीं खाइबा छतु देखु केड़े केड़े है केते सारा छतु तोली नहीं जावा आ फूल भी फुटी फूल भी देखा देख तलू को जा फूल तोलिया देख ना केते फूल फुटी ना देखु वर्षा है तो फूल फुटी माइक बंद हो गला बर्तमान तलू को जा छतु सब तोड़ा छतु तरकारी करवा तते ब्रश करवा ड्रेस चेंज करवा केते सब काम अच्छी चल आगे तलू जा देख खरा केते सुंदर है सब तो आसीगले देख तथापि देख केते सारा पक्षी बसिचंती छईना छतु एति सारा फुटी जाए देखु एति सारा फुटी केतेटा आज फुटी देखिया एक एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 एति सारा छतु फुटी केते बड़ बड़ पूरा पूरा माने खोला है छतु फुटिकी ने आर कढ़ भी है
କାଲି ଆରି ଫୁଟିବ ଯେ ତରକାରୀ କରିଦିଏ ଛତୁ ତରକାରୀଟା କ୍ଷୀର ଏଠି ବଇଛି ଉତୁରି ପଡ଼ିବ ମାନେ ବଡ଼ାରେ ନିଆଁ କମିଗଲାଣି କି ହାଣ୍ଡିରୁ ବଡ଼ା କ୍ଷୀରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ନାଲି କାହିଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଥର ବସିଲେ ନାଲି ପଡ଼ିବ ନେ ଛତୁ ତରକାରୀ କରିଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଚୁଲି ଜାଳ ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଜାଳିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ପତ୍ର ଆହୁରି ହଁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଛତୁରୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିବି କ'ଣ କରିବି ବାପା ଲଗେଇଛନ୍ତି ପଢ଼ ଆଣି ସେ ଗାଇଡ଼ ବି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ ବୋଲି ତାପରେ ପୁଣି ଦବ ସକାଳୁ ଦେଖା ହେଉଛି ନା ଟାଇମ୍ କେତେଟା ବାଜି ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଖୁସି କହୁନା ହାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆଜି ମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବନି ଜନ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଧନ ହାଇ ଧନ ରିକି ଦିଦି ପଳେଇବ କହୁଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବ ନା ଦିଦି ଅପା ପଳେଇବ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଯେତିକି ଜୋର ଚାଲିଛି କୋଉ ଧାନ କଳ ମେସିନ୍ ତା ପାଖକୁ ଟିଭି ନା ଏ ମୋଟୁ ପତଲୁ ସକାଳୁ ବସିକି ଦେଖା କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆସିଲା ବସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଗୋଟେ ପାଠ ଶାଠ ନାହିଁ ସକାଳୁ ବସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ମୋଟୁ ଆଉ ପତଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ପତଲୁ ନେ ଧନ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ପାଛିଆ ଗୁଡ଼ା ବାଇକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କଞ୍ଚି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା କଞ୍ଚି ଦିହରେ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ବଢ଼ି ପାରିବାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବଢ଼ି ପାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଓହୋ ସେଇଟା ଝାମ୍ପ ତମେ ତ ଯେତେ ରେଟ୍ କହୁଛ ବାପା ନା ବିଚଣା ଚଟ ସପ ସବୁ କୁଲା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଚଟ ଏସବୁ ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ଜିନିଷ ଆଉ ନୁହେଁ ସେଇଟା କ'ଣ କହ ଗାଉଁଲି ଜିନିଷ ଏସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟା ଆହୁରି ପିଠା ରଖିବାକୁ ଏଇଟା ହେଇ ଢାଙ୍କଣା ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଛି ଇଏ କେତେ କହୁଛ ଛୋଟଟା ହଁ ବା ସେ ଢାଙ୍କଣା ଅଛି 120 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଗୋଟେ କମାନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ କ'ଣ କେତେ ଦବ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି ହଁ ସେଟା ତ ସତ କଥା ଆଉ ସେ ତାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପା ଚାଲ କାନ୍ଦନି ସୁନା ପୁଅ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କାନ୍ଦନ୍ତି ଚାଲ
ବଥା ହେଇଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଚାଲ ସୁନା ପିଲାଟେ ଆଉ ଯା ଆଜି ସାର୍ ମାନେ ଗଡ଼ି ଦିଏ ଦେଖିକି 4 ମାସ ପରେ ଆଇଛି ସ୍କୁଲ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ବାଇ ଧନ दही ठारू छेना पानीटा छेना देहरु जो पानीटा बाहर से कड़ीटा कि टेस्ट लगे बहुत ही सुंदर भल लगे जीन पैंट पिंधे ता भीतर रही भी सुधा बुट नाई रंग नाई ना छुआ मत कहते मुझे ना मत जीन पैंट पैंट पिंध मुंड कहीं कुंडेक रहा हाँ था चुट्टी भी झड़ू तुमर नहीं हाँ हाँ बोल दे बैग बहुत धरिए चल तुम चल बहुत धरिए बैग बहुत धरिए चल ना चल रुआ से पाठ कर साइले जीवे डाकू ना छुआ बो जा सेटिक जा आइलान जा कौटी ऊपर सब छुआ अच्छा मैं जाऊँगी हाँ पाठ दे के आसनी पलैले समस्ते देखिले नणद आसते आज पलैले आठी छुआ को सब बसई पाठ दे देखे आपण मान सहित कथा होती बस बस जल्दी लिखुच कौन लिखुच कह दियनी कौन लिखुच सुनना पिला कौन लिखुच तमें कौन पाठ लिखुच हाँ कुआ आई लिखुच हाँ दीदी तमें सब पाठ लिख बस तितली बस से गले छाड़िया को भौणी मामी घर को मो पुआ सहित छाड़िया सब छुआ पाठ हाँ गुड पिला है देख लो तुम सुना पिला समस्त सुना पिला जे पाठ लिखिदेव सुना पिला हाँ दीदी कौन कहते लेख पाठ लेख बरफ फरफ नहीं पाठ लेख जल्दी तुम लेख लिखी दियो तुम छुट्टी हो सैला खाली 1 2 लिखिदेव पलैब तुम गुड पिला
ମନେ ପଡୁନି ହଉ ମୁଁ କହିଦେମି ଆଉ ହଁ ଡାକୁନା ଏ ବିଷୟରେ ଡାକ ଏକା କହୁଛି ଦେଖ ABCDEFGH I J हाँ हाँ बिलुआ हाँ पाठ लिखुଛି ନା ଝିଅ ଲେଖେ ମୁଁ ଅଙ୍କ ନଚେଇ ଦେଇଛି ଝିଅ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ା ସରିଗଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ନଣନ୍ଦ ତ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବୁନୁ ଖୁସି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଦିନରେ ତ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତଳକୁ ଯିବା ବାକି ସବୁ କାମ ଅଛି ସାରିଆରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।